الحمد لله الذي سلم ميزان العدل إلى أكف ذوي الألباب، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب، وجعل شريعة الإسلام كاملة لا نقص فيها ولا عاب. أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب، وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص في نيته غير مرتاب، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله وقد سدل الكفر على وجه الإيمان الحجاب، فنسخ الظلام بنور الهدى وكشف النقاب، وبين للناس ما أنزل عليهم وأوضح ما في الكتاب، وتركنا على المحجة البيضاء لا سرب فيها ولا سراب. فاللهم صل عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب. من يطع الله ورسوله فقد سعد واهتدى وسلك منهاجا قويما واتبع سبيلا رشدا، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهو القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربنا اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، بدأنا قبل أيام العد العكسية لنهاية رمضان. دخل علينا رمضان وها هو ينصرم ويتفلت من بين أيدينا، وكأننا ما صمنا أيامه وما قمنا لياليه. رمضان أيها الإخوة الكرام شهر له بركات، شهر له نفحاته الخاصة. قد يصوم العبد في أيام أخرى من أيام الله عز وجل خارج رمضان، ولكنه لن يجد أبدا نفحات هذا الشهر الكريم، لن يجد تلك الرحمات الإلهية التي تتنزل على كل المسلمين، طائعهم وعاصيهم. الطائع يزيد تشوفا إلى الله تبارك وتعالى وتقربا عبر طاعاته، والعاصي يرجع إلى الله عز وجل خوفا وطمعا، ويستغل تلك الأيام المعدودات عسى أن يتوب الله عز وجل عليه وأن يفتح له باب رحمته. رمضان أيها الإخوة الكرام له أسرار خاصة. المؤمن الصادق لا بد وأن يستشعر هذه الأسرار في قلبه، أسرار لا يجدها في أيام أخرى. إنها أسرار وبركات القرآن الكريم الذي نزل في هذا الشهر الكريم. إنها بركات روح الله تبارك وتعالى، الروح التي أنزلها الله عز وجل من أمره على محمد صلى الله عليه وسلم، فصبغت هذه الأيام وأعطتها طابعا خاصا يستشعره العبد في قلبه وفي وجدانه. ثم إن الله تبارك وتعالى زاد الليلة التي أنزل فيها القرآن، زادها رفعة وزادها رقيا وزادها سموا. إنها ليلة القدر. شرف الله عز وجل الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وزاد تشريف الليلة التي أنزل فيها القرآن. هذه الليلة أيها الإخوة الكرام اليتيمة التي لا قرين لها، لا أخت لها طوال السنة. قد نجد في الأعياد 3 أيام من عيد الأضحى، ونزيد 10 الأولى من ذي الحجة، ولكن ليلة رمضان ليلة فريدة، ليلة وحيدة، ليلة يتيمة جعلها الله تبارك وتعالى لعباده حتى يدخل
في رحمته أكبر عدد من المؤمنين المتشوفين لرحمته. هذه الليلة أيها الإخوة الكرام قد ينال العبد فيها من الأجر ومن السؤدد ما لا يناله في 83 سنة. هذا إذا افترضنا أنه ظل تلك السنوات كلها يعبد الله عز وجل ويؤمن به ويتقرب إليه بالأعمال الصالحة. إذا زاد الله عز وجل في عمر الإنسان قد يصل إلى 100 سنة، ونحن نعلم أن سن الرشد إنما يتحدد ما بين 15 و18 سنة. الإنسان الذي عاش قرنا من الزمان كم يعبد الله عز وجل فيه؟ إذا افترضنا أنه ظل عابدا لله عز وجل قائما ساجدا عاملا للخير مجاهدا في الله تبارك وتعالى 83 سنة، فإنه يصل فقط إلى بركات من تعبد الله عز وجل في هذه الليلة المباركة ووافق فيها عبادته وتقربه إلى الله عز وجل واحتسابه لأجرها. لا أحد أيها الإخوة الكرام نعلمه في أزماننا هذه عاش يعبد الله عز وجل 83 سنة ليل نهار. لا نعلم أحدا وصل إلى هذه الدرجة، ولا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لم يجعل له من العمر إلا ما لم يتعدى 63 سنة. لقد من الله تبارك وتعالى على المسلمين بهذه الليلة لمن وافقها اجتهادا وعبادة، جعل الله عز وجل له بذلك وبتلك الليلة بركة في عمره وإن عاش قليلا. وتصوروا أيها الإخوة الكرام العبد الذي يوافق ليلة القدر سنوات طوال، كل سنة يجتهد في رمضان، كل سنة يجتهد في أواخر رمضان، وخاصة في الليالي الوتر، وخاصة في ليلة 27 من رمضان، ويوافق مرات متعددة هذه الليلة المباركة. كم تكون بركة عمره؟ كم تكون بركة عمره؟ إذا وافقتها في عمرك كله 10 مرات مثلا، فكأنك قد عشت ما يزيد على 830 سنة. تلك هي البركة التي جعلها الله عز وجل في هذه الليلة لمن يريد أن يصطادها ولمن يريد أن يتشرف بها، فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمناها. Chers frères et sœurs, le mois du Ramadan est en train de disparaître, est en train de filer jour après jour, est en train de nous quitter. Le compte à rebours a commencé depuis plusieurs jours et ne nous sépare de la fin du mois du Ramadan que quelques jours. Et bien entendu, tout musulman qui est sincère avec Dieu et tout musulman qui a compris la valeur du mois du Ramadan se trouve quelque part dans le regret de quitter ce mois-ci et se trouve attristé par le départ de ce mois-ci, tellement il en a profité et tellement il a ressenti certaines choses qu'il ne ressent pas ailleurs dans d'autres moments. Le musulman peut jeûner d'autres jours que le mois du Ramadan. Il peut jeûner le lundi, le jeudi, les jours blancs, mais jamais il ne ressentira autant de joie et jamais il ne ressentira ce secret-là qui est spécifique au mois du Ramadan. Tout musulman qui a bien accompli son devoir pendant ce mois-ci a ressenti quelque chose qui est exclusif, quelque chose qui est extraordinaire, qu'il n'a jamais ressenti. Et ceci, c'est un signe que Allah Azza wa Jalla l'a guidé vers la bonne pratique du mois du Ramadan. Allah Azza wa Jalla, s'il a donné ce secret à ce mois béni, c'est par le secret du Coran tout simplement. Parce que le Coran fut révélé lors de ce mois-ci. Et c'est par la grâce, la grandeur et la beauté de ce livre, de la parole d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal a imprégné ce mois-ci par ses barakats, par ses secrets divins. Et encore plus, la nuit où le mois du Ramadan, la nuit où le Coran fut révélé, à savoir la nuit de la valeur ou la nuit du destin, Laylat al-Qadr. C'est une nuit
à qui Allah Azza wa Jal a donné encore plus de valeur au point qu'il l'a considéré meilleur que 1000 mois, plus de 83 ans. Et c'est le secret de la révélation du Coran tout simplement. C'est ce Coran-là qui a donné sa bénédiction à ces moments-là et le musulman en profite. Le musulman bien entendu lucide, le musulman attaché à son Seigneur, le musulman attaché à la parole de son Seigneur profite justement de ce mois-ci et il profite de cette nuit-là. Allah Azza wa Jal a donné cette spécificité à la communauté musulmane qui est celle de multiplier les jours de leur existence sur terre, de le multiplier, mais d'une manière pas comptable, pas d'une manière numérique, pas d'une manière quantitative, mais d'une manière qualitative. Autrement dit, un musulman qui adore Allah Azza wa Jal pendant le mois du Ramadan et dont l'adoration et la proximité de Dieu coïncident avec la nuit du destin, c'est comme s'il a adoré Allah Azza wa Jal pendant 83 ans. Pendant 83 ans. Et qui est cet homme ou cette femme qui a eu une longévité qui lui a permis de vivre une adoration continue, sans interruption, sans décadence pendant 83 ans? Ça suppose qu'il a vécu au moins un siècle et qu'il a continué à adorer Allah Azza wa Jal depuis qu'il a eu l'âge du discernement. À supposer qu'il a eu 17 ans, il a eu l'âge de discernement à 17 ans, ça veut dire qu'il a consacré les 83 ans de sa vie à adorer Allah Azza wa Jal jour et nuit. C'est cet homme-là qui va coïncider au niveau de l'ajr et au niveau de la valeur de son adoration avec celui dont l'adoration a coïncidé avec la nuit du destin. Mais imaginez la grandeur et imaginez la chance de celui qui a coïncidé avec la nuit du destin à plusieurs reprises pendant plusieurs années. Un musulman qui a été assidu dans son adoration le mois du Ramadan pendant plusieurs années, et notamment pendant les 10 derniers jours du mois, les 10 dernières nuits du mois du Ramadan, et qui a coïncidé à multiples reprises avec cette nuit. Imaginons que pendant toute cette vie-là, il a coïncidé avec cette nuit-là une dizaine de fois. Ça veut dire c'est comme s'il a vécu 880 ans à adorer Allah Azza wa Jal d'une manière continue sans interruption. C'est une spécificité qui a été réservée à la communauté musulmane, ou du moins aux plus lucides, aux plus intelligents de la communauté musulmane. Et le musulman est censé profiter de ce don divin et de le saisir, de l'appréhender et d'en profiter afin de se rapprocher encore plus de son Seigneur. Al-Muslim, alladhi la yajtahidu في موافقة ليلة القدر بعمله لا يمكن وصفه إلا بالسفه. الإنسان الذي لا يجتهد في العشر الأواخر هذا يمكن أن نصفه بأنه سفيه. لما؟ لأن الله عز وجل قدم له وعرض له نعمة كبرى، نعمة عظيمة، ولكنه لا يريد أن يستغلها في الخير. فمثله كمثل الذي رزقه الله عز وجل رزقا حسنا وأنفقه فيما لا ينفع، هذا يسمى سفيها عند الله تبارك وتعالى. أليس الله عز وجل هو الذي يقول في محكم التنزيل: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما؟ ما تعطيوش فلوسكم للسفهاء الذين يضيعون الأموال التي آتاكم الله عز وجل إياها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فهكذا يمكن أن ننعت المؤمن الذي لم يجتهد في هذه العشر الأواخر من رمضان حتى يوافق ليلة القدر. ونقف أيها الإخوة الكرام فيها ما تبقى من هذه الخطبة مع السورة التي خصها الله تبارك وتعالى لهذه الليلة. أفردها الله عز وجل بسورة كاملة من القرآن الكريم، إنها سورة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نقف مع بعض الإشارات وشذرات من الآية الأولى فقط من هذه السورة
العظيمة. بدأت هذه السورة بضمير متكلم، إنا، بدأت بضمير المتكلم الذي جاء في صيغة الجمع. لم يقل الله تبارك وتعالى إني أنزلته في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وضمير الجمع لا يستعمل عند العرب إلا لمن كان له جاه وشأن وقدر عظيم، نستعمله في الخطاب له في مخاطبته، ويستعمله هو في مخاطبة الآخرين. الملوك هم الذين يستعملون هذا الضمير، أصحاب الجاه وأصحاب العظمة وأصحاب السؤدد هم الذين يستعملون هذا الضمير. استعمله الله تبارك وتعالى ليدل على عظمته وليدل على قدره وعلى قدر ما سيتحدث عنه وما سيتكلم عنه في هذه السورة، لأنه سوف يتكلم عن ليلة القدر. فهنا استعمل ضمير الجمع، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكان بالإمكان أن يستعمل الله عز وجل ضمير جمع آخر، وهو ضمير نحن. كان نحن نقص عليك أحسن القصص، استعمله الله عز وجل في القرآن. وكان بالإمكان أن يقول الله تبارك وتعالى نحن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ولكن استعمل الله عز وجل ضمير إنا، لأن هذا الضمير له خاصية تميزه عن ضمير نحن، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. إنا هذا الضمير، هذا كلمة متكونة أو تجمع كلمتين، تجمع التوكيد وتجمع ضمير المخاطب جمعا. إنا هذه فيها إن، وهي حرف توكيد ونصب، فهذا فيه توكيد. أما إن قال الله عز وجل نحن أنزلناه، هذا لا توكيد فيه، هذا لا توكيد فيه. وإنما استعمل هنا هذا الضمير لتبيان عظمة ما سيتكلم الله عز وجل عنه، ولعظمة منزل القرآن في هذه الليلة المباركة، ولعظمة القرآن الذي أنزل في هذه الليلة المباركة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Chers frères et sœurs, le croyant qui n'accomplit pas un effort, qui ne déploie pas un effort afin de coïncider dans son adoration avec la nuit de Al-Qadr, c'est un musulman qu'on ne peut qualifier que d'incapable, safih, que d'incapable. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal lui a offert un grand don, il lui a donné un grand bienfait, il lui a présenté et il lui a proposé un grand bienfait, et il n'a pas daigné le saisir, il n'a pas daigné accomplir un effort pour en profiter. Comment on peut le qualifier si ce n'est d'un incapable? Allah Azza wa Jal a qualifié ceux qui donnent l'argent ou bien qui dépensent l'argent dans des domaines qui ne sont absolument pas rentables, ni dans l'ici-bas, ni dans l'au-delà, d'incapables, soufaha. Allah Azza wa Jal dans le Coran a dit, et ne confiez pas aux incapables, la tu'tu soufaha, et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Il les a nommés les incapables. Tel est le qualificatif de celui qui ne déploie aucun effort pour coïncider dans son adoration avec la nuit de Al-Qadr. Allah Azza wa Jal, pour nous montrer la grandeur de cette nuit-là, il a consacré une sourate pour cette nuit-là. Une sourate de 5 versets, et pour d'autres savants, ils sont 6 versets au niveau de découpage des phrases. Allah Azza wa Jal a consacré toute une sourate et qu'il a intitulée par la nuit du destin, sourate Al-Qadr. Si ça témoigne d'une chose, ça témoigne de la grandeur de cette nuit-là, et ça témoigne de la grandeur et de la lucidité de celui qui déploie un effort pendant cette nuit-là et qui essaye du moins de la rechercher chacune des nuits des 10 derniers jours du mois du Ramadan. Et nous allons nous attarder sur le premier verset de cette sourate, parce que si on veut nous attarder sur tous les versets, on n'en finira pas avec un seul prêche du vendredi. On va s'attarder juste sur le premier verset, Inna anzalnahu fi laylati al-qadr. Ce verset-là a commencé par un pronom de celui qui parle, un pronom de l'orateur. Et Allah Azza wa Jal a utilisé le pluriel. Il a utilisé un pronom
de la première personne du pluriel. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et en arabe, on n'utilise pas le pluriel pour un singulier que pour des exceptions. L'exception, c'est lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qui a de la valeur et de la grandeur, on s'adresse à lui avec le pluriel. C'est exactement comme le vouvoiement en français. Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qui a du respect, plus âgé que nous, on le vouvoie. C'est exactement la même chose en arabe. On parle au pluriel à celui qui a de la valeur. Mais lui, et c'est ça l'exception de la langue arabe, c'est que celui qui a de la valeur a le droit de parler avec le pluriel, à la première personne du pluriel. À part certains acteurs que vous connaissez qui parlent, ici en France, en général, on parle de la troisième personne du singulier. Pour quelqu'un qui veut montrer qu'il a de la valeur, il parle de lui comme si c'était quelqu'un, la troisième personne du singulier. Mais jamais quelqu'un, ou un roi, ou un président, a parlé en disant « nous avons décidé », en parlant de lui tout seul. Nous avons décidé en tant qu'un gouvernement, mais jamais il va dire « j'ai décidé », mais jamais « j'ai décidé » en utilisant « nous avons décidé ». C'est quelque chose qui est spécifique à la langue arabe. Et Allah Azza wa Jal utilise cette spécificité pour montrer sa grandeur. Et il est en train de montrer sa grandeur pour montrer la grandeur de ceux dont il va parler. Parce que dans d'autres endroits dans le Coran, Allah Azza wa Jal parle à la première personne du singulier. Mais ici, il a utilisé la première personne du pluriel pour montrer sa grandeur et la grandeur de ceux dont il va parler, à savoir la nuit du destin. Et en arabe, le pronom de la première personne du pluriel, on peut utiliser nahnu, nous. Mais Allah Azza wa Jalla n'a pas dit inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous l'avons descendu dans laylatil qadr, il a utilisé inna. Et inna, c'est un vocable qui a une spécificité, c'est qu'il est constitué de deux mots. Il est constitué du vocable inna et il est constitué du na, qui signifie la première personne du pluriel. Donc là, ça a plus de force que nahnu. Et donc la bonne traduction de inna, c'est certes nous avons, certes nous. En rajoutant cette certitude-là, c'est pour montrer que c'est nous, avec notre grandeur, avec notre majesté, qui avons descendu le Coran en cette nuit de Al-Qadr. Ça donne encore plus de force et plus de valeur au Coran descendu et à la nuit dans laquelle ce Coran fut descendu. Donc tout cela, c'est pour montrer la grandeur du Coran, bien entendu, et la grandeur de ceux dont on est en train de parler. Inna anzalnahu fi laylati al-qadr. Anzalnahu, ayyuha al-ikhwatu al-kiram. Anzalnahu. هذه جملة فعلية. الفعل فيها هو فعل أنزل، فعل متعد أنزل، والفاعل فيها هو الله جل جلاله، والمفعول هنا أضمره الله تبارك وتعالى. لم يذكر القرآن في هذه السورة. إنا أنزلناه، ما قالش إنا أنزلنا الكتاب أو إنا أنزلنا القرآن. وفي باقي السورة لم يذكر القرآن الكريم. فلما أضمر الله عز وجل ذكر القرآن في هذه السورة؟ هذا لتبيان عظمته وتشريفه. معنى ذلك أنني لا أحتاج إلى أن أفصح عن ماهية ما أنزلت. لا يمكن أن يخطر ببالك أن الله عز وجل أنزل شيئا آخر في هذه الليلة إلا القرآن الكريم، إلا كتابه الكريم. هذا ما يخطر ببالك. وإضمار المفعول به في الجملة عند العرب، عند البلاغيين، إضمار المفعول به تبيان لعظمته. ولذلك نجد ذلك كثيرا في القرآن الكريم حين يقول الله عز وجل مثلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، ما هي التي بلغت الحلقوم؟ يعني لا يخطر ببالك إلا الروح. فلولا إذا بلغت الحلقوم، ولم يفصح الله عز وجل عن ماهية التي بلغت الحلقوم، ولكننا نعلم جيدا أنها الروح. فهكذا يستعمل القرآن بلاغة العرب لتبيان ما يتحدث ويتكلم عنه. إنا أنزلناه في ليلة القدر. والعلماء اختلفوا في ماهية ما أنزل، هل هو القرآن كاملا أو الآيات الأولى التي أوحيت للرسول صلى الله عليه وسلم وهو متحنث في غار حراء.
اختلف العلماء يعني في هذا الأمر. الإمام أو سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما الذي أنزل هي الآيات الأولى من الكتاب الكريم، وهي أوائل 5 الآيات الأولى من سورة اقرأ، سورة العلق، هذه التي أنزلت في ليلة القدر. ثم بعد ذلك أنزل القرآن تترا منجما طوال 23 سنة التي ظل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل دون فتور. وقال بعض العلماء بأن القرآن كله أنزل في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك ظل يتنزل من السماء الدنيا إلى الأرض إلى محمد صلى الله عليه وسلم هكذا منجما طوال رسالته. هذان رأيان يعني يؤخذان بعين الاعتبار، الله أعلم بالأصواب فيهما، ولعل رأي ابن عباس هو الأقوى لأنه يجمع بين الرأيين. القرآن أنزل جملة إلى السماء الدنيا في ليلة واحدة، وفي تلكم الليلة أنزلت الآيات الأولى منه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. Le deuxième mot, et qui est en fait une phrase, c'est un mot, mais en arabe c'est une phrase. Nous l'avons descendu, anzalnahu, nous l'avons descendu. Anzalnahu, c'est une phrase verbale qui est constituée d'un verbe, d'un sujet et d'un complément. Le verbe ici, c'est faire descendre. Faire descendre. Et ce verbe-là suscite quoi? Suscite que le sujet qui est Allah Azza wa Jal, que le sujet est haut. Il a fait descendre. Et celui qui fait descendre, ça veut dire qu'il est dans la hauteur. Anna Allah Azza wa Jalla ali wa anzalahu ila taht. Inna anzalnahu. Donc là, ça fait déjà référence à la hauteur de Allah Azza wa Jalla. Ila uluwillahi tabaraka wa ta'ala. La deuxième chose, c'est que Allah Azza wa Jal, c'est lui le sujet dans cette phrase-là, il a omis ou bien il a caché le complément. Il n'a pas cité qu'est-ce qu'il a descendu. Certes, nous l'avons descendu la nuit de Al-Qadr. Qu'est-ce qu'il a descendu? Le pronom là, le L, nous l'avons descendu. Il fait référence à quoi? Il est tout à fait évident chez tout le monde qu'il s'agit du Coran, même si Allah Azza wa Jal ne l'a pas mentionné explicitement. Et là, c'est une rhétorique qui est spécifique dans la langue arabe. Lorsqu'on ne cite pas le complément, c'est qu'on dit il n'y a pas besoin que je le cite parce qu'il est tellement célèbre et tellement déductible d'une manière facile par celui qui par l'audience qu'il n'y a pas besoin de le mentionner. C'est exactement comme lorsqu'Allah Azza wa Jal dit فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ, en parlant de l'âme lorsqu'elle arrive à la gorge. Qui va arriver à la gorge? C'est l'âme. On déduit que c'est l'âme. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ. Et Allah Azza wa Jal là aussi, il a caché la citation du complément. Si je suis en train de m'attarder sur des éléments rhétoriques, déjà, c'est parce que le Coran était miraculeux par sa rhétorique. Et peu de musulmans, malheureusement, aujourd'hui, s'intéressent à ce domaine-là. Il y a le message, bien entendu, mais il y a aussi la qualité du message. Et c'est ce que nous devons observer et c'est ce que nous devons maîtriser lorsqu'on veut transmettre le message de l'islam. Il ne suffit pas de transmettre le message, c'est-à-dire la signification du message, encore faut-il le transmettre avec la meilleure des façons et avec l'éloquence qui lui donne de la valeur, qui l'embellit. Et c'est ce qui permet au message de s'enraciner plus facilement dans le cœur. Et ce fut le cas de ce livre béni, le Coran. Et on ne peut bien entendu saisir cette qualité-là et cette beauté-là que lorsqu'on maîtrise la langue arabe, d'où l'importance pour notre jeunesse de s'intéresser de près à cette langue-là et de déployer le maximum d'efforts afin de la maîtriser à une certaine mesure qui leur permet de comprendre ou de ressentir la beauté du message coranique et aussi la beauté du message prophétique. Anzalnahu, nous l'avons fait descendre. Ici, le complément ici, c'est le Coran. Il n'y a que lui qui a été descendu par Allah Azza wa Jalla cette nuit-là. Nous l'avons fait descendre. Les savants ont divergé sur descendre le Coran. Est-ce le Coran tout entier qui a été descendu cette nuit-là ou une partie du Coran? Là, il y a eu divergence entre les savants. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit c'est tout le Coran qui a été descendu au premier ciel.
Et ensuite, la même nuit, les premiers versets de Surat Al-Alaq ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était retiré dans la grotte de Hira. Mais pour un deuxième avis, il s'agit des premiers versets qui ont été révélés directement de dessus du 7e ciel, de Lawh al-Mahfouz, au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement cette nuit-là et non pas tout le Coran. Puisqu'on n'a pas un hadith qui explicite la manière dont le Coran a été descendu entièrement ou en partie, donc on va garder quelque part ces deux commentaires ou bien ces deux interprétations données par des grandes références musulmanes. Inna anzalnahu fi laylati al-qadr. الليلة نعرف معنى الليلة ولكن القدر ما معنى القدر كذلك اختلف العلماء في تفسير هذه الكلمة أو في تبيان معناها القدر هذا مصدر لفعل قدر يقدر وهذا هو المعنى الأول مصدر لفعل قدر يقدر معنى قدر يعني أنه قضى ودبر بدقة قضى ودبر بدقة هذه معنى قدر وإذا أخذنا هذا المعنى فإننا نصل إلى نتيجة حتمية وهي أن الله تبارك وتعالى يقضي أمورا في هذه الليلة المباركة قال العلماء أن الله عز وجل فيما قضاه لعباده قضاء الله عز وجل وقدره على عباده يأخذ القسم أو القسط الذي يتعلق بالسنة التي تأتي وينزله على الملائكة حتى تصرفه بين العباد وبين المخلوقات كلها وذلك يفرق في هذه الليلة المباركة أي أن قضاء الله عز وجل لعباده في السنة التي تلي ينزل في هذه الليلة كل ما سيحصل لنا كل ما قضاه الله عز وجل لنا في السنة القادمة إنما ينزل في هذه الليلة المباركة وتنزل به الملائكة بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يعني بأوامر الله عز وجل التي قضاها في تلك السنة فتنزل الملائكة بها وهذا هو المعنى الذي يمكن أن نستشفه من هذا الاختيار وذلك نجده في جهة أخرى من كتاب الله عز وجل حين يقول الله عز وجل حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يعني في هذه الليلة أمور القضاء تفرق بين الملائكة حتى تنزل بها فهذا المعنى يعني مستساغ ومقبول بالنظر إلى هذه الآيات. Venons-en au deuxième mot, au troisième partie de ce verset-là, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes descendu lors de la nuit de l'Qadr. Que signifie le Qadr? Les savants ont donné 3 ou 4, si on considère une quatrième explication marginale que je ne vais pas citer ici, ils ont donné 3 significations. La première signification de l'Qadr, c'est le qada, c'est le destin. Qaddara, ça veut dire il a destiné, il a préparé les choses avec minutie. Il a préparé les choses, il les a décidées avec minutie. Et selon cette explication, Laylat al-Qadr, c'est la nuit dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala descend ou bien distribue aux anges ce qu'ils doivent faire concernant sa création pendant l'année qui va suivre. Et donc les anges vont descendre cette nuit-là avec les ordres qu'ils ont reçus de la part d'Allah Azza ce qu'il faut faire. Hada il va tomber malade, Hada il va avoir plus d'argent, Hada il va mourir tel jour, Hada il va se marier ce jour-là, Hada il va... Tout ce qui nous concerne pendant l'année qui va suivre. C'est une explication qui se vaut puisque au vu d'autres versets coraniques, on peut la comprendre et la déduire. Comme lorsque Allah Azza wa Jalla dit Hamim par le livre explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, il s'agit de Laylat al-Qadr, nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Durant laquelle est décidé tout ordre sage. Autrement dit, tout ce qui nous est prédestiné pour cette année descend cette nuit-là. Alors, pourquoi dans ce cas veiller cette nuit-là? Al-Qada'u ayyuha al-ikhwatul kiram la yarudduhu shay'. Le destin, rien ne le repousse, si ce n'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, il s'agit de dua.
القضاء لا يرده إلا الدعاء والدعاء من قضاء الله عز وجل وقدره. Rien ne repousse le destin si ce n'est l'invocation. Et l'invocation fait partie du destin de Allah tabaraka wa ta'ala. Autrement dit, il se peut que dans ta prédestinée pour cette année-là, il y ait quelque chose qui t'est néfaste. Il y ait une épreuve que tu ne supporterais pas. Mais parce que tu vas veiller cette nuit-là à invoquer Dieu, à le supplier, à lui demander de sa bénédiction, à lui demander d'écarter de toi tous les maux qui existent, il se peut qu'Allah Azza wa Jal change ta prédestinée en cette année-là. Il se peut qu'il la change. Mais Allah Azza wa Jal, bien entendu, par rapport au destin général, il le sait avant même qu'il ne te crée. Il savait que tu vas l'invoquer en cette nuit-là, il savait que tu vas fournir l'effort pendant cette nuit-là, et il avait, c'est-à-dire s'il n'y avait pas ton invocation à laquelle il t'a guidé, voilà l'issue vers laquelle tu allais partir. Mais parce que tu l'as invoqué, il a changé cette issue-là, et il l'a décidé avant même de te créer, parce que son savoir n'est pas limité par le temps. Son savoir transcende le temps, aussi bien dans l'avenir que dans le passé. إذن الاجتهاد العبد بالدعاء في هذه الليلة قد يرد يعني بعض الأقدار التي لا يستطيع الإنسان أن يصبر معها أو بعض الابتلاءات التي قد لا يصبر عليها الإنسان. لذلك وجب على العبد أن يجتهد بالدعاء في هذه الليلة وأن يبحث عنها أولا، يبحث عنها حتى يوافقها ثم يجتهد بالدعاء. ولما سألت سيدتنا عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له إذا وافق أحدنا ليلة القدر فما عليه أن يقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهذا دعاء شامل جامع لا تحتاج إلى كثرة الكلام ولا تحتاج إلى الساعات الطوال في القنوت إلى غير ذلك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يجمع كل شيء، معافاة الدنيا ومعافاة الآخرة، العفو في معافاة الصحة، معافاة الدين، معافاة العلاقات البشرية إلى غير ذلك من الأمور. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا في هذه الأيام المباركات. الأمر الثاني أو التفسير الثاني لمعنى أو للكلمة القدر، وهذا التفسير أو هذا المعنى هو الذي اختاره الإمام الزهري حيث قال إنها ليلة الشرف. القدر هنا هو الشرف، وما قدر الله حق قدره، يعني لم يعلموا شرف الله وعظمته وكبرياءه وجلاله حق المعرفة. هذا هو القدر، معناه العظمة والشرف. وذلك لأمرين. علاش هذه الليلة هي ليلة الشرف وليلة العظمة؟ لأمرين: لأن القرآن أنزل فيها، ولأن الله عز وجل يضاعف فيها الحسنات ويجعل أجر من تعبد الله عز وجل فيها كأجر من عبده أكثر من 1000 شهر. يقول الإمام أبو بكر الوراق رحمه الله: سميت بليلة القدر لأن فيها أنزل القرآن العظيم بملك عظيم على أمة عظيمة. 3 أمور شريفة وعظيمة: قرآن عظيم نزل به من؟ الروح الأمين، اللي هو سيدنا جبريل، وهو من أعظم ملائكة الله تبارك وتعالى، إن لم يكن أعظم ملائكة الله عز وجل. وأنزل القرآن على من؟ أنزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. 3 تشريفات. ولذلك ذكر الله عز وجل ليلة القدر 3 مرات في هذه السورة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ذكرت 3 مرات. تشريف للمنزل، وتشريف للنازل به، وتشريف لمن أنزل عليه هذا القرآن الكريم، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه داخل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وشرفها من شرفه صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث: القدر هو الضيق، القدر هو الضيق وهو النقص. ونجد ذلك في القرآن الكريم في سورة الطلاق، حين يقول الله عز وجل في حق من طلق زوجته وعليه أن ينفق عليها: لينفق ذو سعة من ساعاته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. من قدر عليه رزقه يعني من ضاق رزقه،
من نقص رزقه ينفق مما آتاه الله. فالقدر هنا هو الضيق. وكيف يكون هذا المعنى موافقا لمعاني ليلة القدر؟ المعنى واضح، هو أنه كما بينت هذه الصورة الملائكة تنزل، أو بعبارة أدق الملائكة تنزل في هذه الليلة المباركة. وحين تنزل الملائكة فإنها تعم أجواء الأرض كلها، لا تدع جانبا من جوانب الأرض إلا وملأته، وتنزل بتسلسل، ينزل بعضهم ويصعد وينزل الفوج الثاني والثالث والرابع طوال الليلة، لأنهم لا يستطيعون أبدا أن ينزلوا برمتهم دفعة واحدة في هذه الليلة. ولذلك قال تنزل ولم يقل تنزل. لو قال تنزل يعني أن الملائكة تنزل كلها، تنزل مرة ودفعة واحدة، وهذا لا يستقيم. لما؟ لأن الأرض ضيقة لا يمكن أن تشمل كل الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حسن رواه الإمام الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد لله تبارك وتعالى. أطت السماء. الأطيط هو الصوت الذي يعني ينطلق من مؤخرة الرحل. الجمل لما تنقشوا على ذاك الرحل ديالو هو السرج، لا تقولوا السرج عند العود، وعند الجمل تسمى بالرحل. حين يجلس صاحب الثقل على الرحل، ذاك الخشب تيبدا يطرطق، تيدير واحد الصوت، يخرج صوت بحال الخشب لما تمشي على الخشب وتيبدا يتكرزز. هذا هو تسمى الأطيط. أطت السماء يعني بالدارجه حنا ديالنا بالعربيه التعرف كما تنقولوا، السماء غادي تطرطق. أطت السماء وحق لها أن تأط. علاش حق لها أن تأط؟ ما فيها موضع 4 أصابع، ما كاينش شي بلاصه شي مكان ديال 4 الصبعان، يعني شحال 4 سنتيمتر، إلا وملك ساجد لله عز وجل. ليس في السماء مكان إلا وهو مملوء بملك يسجد لله تبارك وتعالى. السماء كلها على شساعتها وعظمتها. هؤلاء الملائكة كيف ينزلون دفعة واحدة إلى الأرض؟ لا يستطيعون. الأرض لا يمكن أن تملكهم كلهم. إذن ينزلون أفواجا أفواجا، ينزل الفوج الأول ويصعد، ينزل الفوج الثاني ويصعد، وهكذا طوال الليلة. ولذلك قال الله عز وجل تنزل ولم يقل تنزيل، ولم يقل تتنزل، لأن تتنزل إنما يكون ذلك كل يوم أو مرارا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة حين موتهم، والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يوجدون في كل يوم، يموتون كل يوم، ما كانش يوم إلا واحد رجل صالح يموت، فتنزل الملائكة في هذا اليوم على هؤلاء، تنزل في اليوم الثاني واليوم الثالث والرابع طوال السنة. أما ليلة القدر تنزل مرة واحدة، فلذلك نزع الله عز وجل تاء من هذا الفعل حتى يدل على معنى خاص. تنزل الملائكة واستعمل مرة واحدة في القرآن الكريم، تنزل تخصيص لهذه الليلة اليتيمة. تنزل كلمة يتيمة في القرآن الكريم، أنزلها الله عز وجل في حق ليلة يتيمة لا مثال لها ولا قرين لها طوال السنة. تنزل الملائكة والروح، حتى جبريل عليه السلام، والروح فيها بإذن ربهم. قيل من ألطف ما قيل بإذن ربهم أن الملائكة لما خلق الله عز وجل آدم اعترضوا شيئا ما، أو أرادوا أن يفهموا واعترضوا شيئا ما، فقالوا اعتراض خفيف لطيف، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أجابهم الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الشيء تقولون خطأ. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، خطأ ما تقولون. علاش؟ لأن هذا الإنسان سأعلمه ما لم أعلمه غيره، وعلم آدم الأسماء كلها. والله عز وجل أنزل دليلا على خطأ الملائكة في تقدير ما سيكون عليه البشر بليلة القدر وبرمضان. الملائكة تنظر في رمضان
فترى الجموع الغفيرة تأتي إلى المساجد تصلي تتصدق تتزاور فيما بينها، أجواء ربانية عظيمة. تنظر الملائكة إلى هذا المنظر العجيب فتقول لقد أخطأنا في حق هؤلاء الناس، أخطأنا في حق ذرية آدم. فتستأذن الله تبارك وتعالى أن تنزل في تلك الليلة حتى تشارك المؤمنين فرحتهم وعبادتهم. يا رب هل تأذن لنا أن ننزل، لأن ليس هنالك مكان في الكون كله تصلح فيه العبادة وتكون عظيمة كتلك الليلة. المكان الوحيد، الأماكن الأخرى فيها الخير، السماء فيها العبادة وكذا، ولكن ذيك الليلة خاصة بأهل الأرض، خاصة بأهل الأرض. فتستأذن الله تبارك وتعالى الملائكة أن تنزل إلى الأرض، تقول له هنا السماء ما بقاش فيها الخير اللي في الأرض في هذه الليلة أكثر من الخير اللي في السماء، فاحنا بغينا ننزلوا كاملين إلى الأرض، هل تأذن لنا بذلك؟ فيأذن الله عز وجل لهم بذلك، فينزلون أفواجا فوجا تلو فوج، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أيها العباد، الذي يسمع هذا الكلام ويعلم هذا العلم، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. كون عرفتوا داك الشيء اللي تنعرف وشفتوا داك الشيء اللي شفت وسمعتوا داك الشيء اللي سمعت، والله لن ينعم أحدكم بزوجته في فراش، ولا ما ضحك أحد منكم، ولا بكيتم كثيرا، ولا خرجتم إلى الطرقات إلى الصعودات ترفعون أصواتكم تستغيثون الله تبارك وتعالى، تجأرون إلى الله، ترفعون أصواتكم استغاثة بالله تبارك وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراه الله ما لم يريه كثيرا من عباده. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الملائكة رأي العين، رآهم في السماء كيف يصلون، رأى هذا المنظر العجيب الذي غاب عن الناس والذي وجب علينا أن نؤمن به غيبا لا شهادة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه شهادة فأخبرنا به. وما دام هو حبيبنا وطبيبنا ورسولنا علينا أن نرى ببصائرنا ما رآه ببصره، ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ببصره علينا أن نراه ببصيرتنا. فعلينا أن نستشعر وجود الملائكة في مثل هذه الليالي، وأن تعمر أجواء الأرض، وأن لا تدع مكانا في هذه الأرض إلا ملأته، وإلا أنزلت فيه سلام الله تبارك وتعالى. سلام هي حتى مطلع الفجر. مع هذه المعاني وهذه الأسرار أيها الإخوة الكرام، لا يملك المؤمن الكيس الفطن إلا أن يشمر على ساعد الجد، وأن يعبد الله تبارك وتعالى حق العبادة، وأن يجاهد في الله عسى أن يهديه الله عز وجل سبله في مثل هذه الليالي التي مرت منها البعض وبقي منها البعض. وإحنا اليوم الليلة 27، وبعض الأحاديث تتكلم عن أن ليلة القدر توافق 27 من رمضان، وربما هي تختلف من سنة إلى أخرى، ولكن تكون في العشر الأواخر من الليالي الوتر من رمضان، وعساها تكون هذه الليلة أو تكون بعد غد في الليلة 29 من رمضان. بقيت لنا فرصتان أيها الإخوة الكرام لعلنا نوافق ليلة القدر، لعلها قد مرت، ولكن إذا أطال الله عز وجل في أعمارنا على العبد أن يبحث عنها، وعلى العبد أن يحاول موافقتها حتى ينال من رحماتها ومن أسرارها، وأن يكون ممن شرفهم الله عز وجل بشرف هذه الليلة المباركة. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين، وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وارحم الله عبدا قال آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المعنى الأول, la première signification de Laylat al-Qadr, c'est la nuit du destin. Et on a expliqué cela. La deuxième signification, c'est la nuit de la valeur et de la grandeur. Parce que le Qadr signifie la valeur et la grandeur. Et cette nuit a de la valeur, elle a de la grandeur, elle a de l'honorabilité parce que le Coran a été révélé pendant cette nuit-là. Et parce qu'Allah Azza wa Jal donne à celui qui l'adore d'une manière incessante pendant cette nuit-là la récompense qu'il donnerait à quelqu'un qui a passé plus de 83 ans à adorer Allah Azza wa Jal.
Et ceci donc est bien explicite pourquoi cette nuit-là a de la valeur. La troisième signification, c'est la nuit de la restriction. Et en arabe, lorsqu'on dit al-qadr, qudira alayhi, ça veut dire ça a été restreint pour lui. Il a été restreint pour lui. Qudira alayhi rizquhu, sa subsistance a été restreinte. Pourquoi c'est la nuit de la restriction? Tout simplement, et quelque part, les trois significations se valent. Et ça, on trouve dans le Coran. Allah Azza wa Jalla choisit souvent des mots polysémiques qui ont plusieurs significations, et toutes les significations se valent. Et ça fait partie de la grandeur miraculeuse du Coran. C'est la nuit de la restriction parce que les anges descendent cette nuit-là. Et ça a été dit explicitement dans cette sourate, tanazzalu al-malaika. Les anges descendent dans cette nuit-là. Mais les anges, est-ce qu'ils descendent d'un seul coup? Ce n'est pas possible. Parce que le nombre d'anges, il est incommensurable. Incommensurable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me donne une idée. Chaque jour, il y a 70 000 anges qui rentrent dans le Bayt al-Ma'mour. Le Bayt al-Ma'mour, c'est comme un temple qui ressemble à Kaaba, mais qui est dédié aux anges. 70 000 anges par jour entrent dans le Bayt al-Ma'mour pour faire leur pèlerinage et ils en sortent, mais ils ne reviennent jamais. Depuis qu'Allah Azza wa Jalla les a créés. Alors regardez depuis combien de millions d'années les anges ont été créés. Bien avant nous, bien entendu, bien avant la terre et les cieux. Et donc, imaginez, depuis ce temps-là, 70 000 par jour rendent visite à Bayt al-Ma'mour, à la demeure peuplée, et ils ne reviennent jamais. Ça vous montre son grand nombre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, un très beau hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, nous dit, certes, je vois ce que vous ne voyez pas, et j'entends ce que vous n'entendez pas. Et certes, le ciel craque, et il est en droit de craquer. Le ciel craque, et il est en droit de craquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un territoire équivalent à la surface de 4 doigts sans qu'il n'y ait un ange prosterné devant Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas un endroit dans les cieux, imaginez le ciel, il est immense. Il n'y a pas un endroit de 4 doigts, ça veut dire de 4-5 cm, sans qu'il ne soit peuplé et occupé par un ange qui est prosterné à Allah Azza wa Jalla. Alors imaginez le ciel avec sa grandeur. Comment on peut imaginer que tous ces anges-là descendent d'un seul coup sur terre? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla n'a pas dit tanzilul malaika. Tanzilu, ça veut dire ils descendent tous. Mais il a dit tanazzalu. Et tanazzalu, c'est un verbe, un diminutif de tatanazzalu, qui dans la base doit dire tatanazzal. Tatanazzal, ça veut dire ils descendent au fur et à mesure. Ils ne peuvent pas descendre d'un seul coup. Ils descendent en groupe. Le groupe la remonte, le deuxième groupe descend, le troisième groupe, et ainsi de suite, toute la nuit. Et avec leur vitesse. La descente et la montée se fait avec la vitesse des anges. Et leur vitesse, puisqu'ils sont créés de lumière, c'est 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Autrement dit, si Allah Azza wa Jal levait le voile à ce qui arrive cette soirée-là, on perdrait conscience. Heureusement qu'Allah Azza wa Jal ne nous fait pas voir ce qu'il y a autour de nous. On perdra connaissance. Autrement dit, si Allah Azza wa Jal lève le voile et qu'on voit les anges descendre cette nuit-là, imaginez la vitesse de leur descente, leur grandeur et les groupes qui descendent et qui remontent. C'est quelque chose qui ne peut pas être imaginable de ce que nous connaissons dans notre vie actuelle. Et seuls ceux qui seront dans le paradis auront la chance peut-être c'est-à-dire de faire partie de ceux à qui Allah Azza wa Jal dévoilerait ce ghaib, ce monde invisible auquel nous croyons. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lui a dévoilé. Il a dit, j'ai vu ce que vous n'avez pas vu. Et j'ai entendu ce que vous n'avez pas vu. Le ciel craque, il est en droit de craquer. Il n'y a pas un endroit dans l'espace équivaut à 4 doigts sans qu'il n'y ait un ange qui est prosterné à Allah Azza wa Jal. Et il leur a dit, si vous saviez ce que je sais, vous ne rirez jamais. Et vous pleurerez tout le temps. Et vous sortirez dans les rues, levant la voix à Allah Azza wa Jal pour lui demander ses bienfaits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ça. Allah Azza wa Jal lui a dévoilé ce monde invisible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque part, était nos yeux. Et il a vu ce que nous n'avons pas vu. Mais parce qu'il l'a vu et il nous a témoigné de ce qu'il a vu, nous devons ressentir et avoir l'exactitude et la certitude, avoir la certitude de ce qu'il a vu. Mais nous, on le voit avec l'œil de notre cœur. Alors que lui, il a vu avec l'œil de sa tête. Mais c'est comme si nous l'avons vu. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit cela, c'est pour nous inciter à travailler, nous inciter à se rapprocher de Dieu, nous inciter à se lever des futilités. Wallah, beaucoup de nous vivent dans des futilités.
exacerbante, des futilités. Que l'un de nous s'assoie avec lui-même et dit, c'est ma vie, qu'est-ce que je suis en train de faire avec moi-même, avec ma famille, avec mes enfants, avec mes proches. Il va avoir honte de lui, du mal qu'il fait autour de lui. Si nous voyons ce qui se passe dans ce monde-là, pensez-vous qu'on va s'attarder sur les futilités de la vie là? Et Allah, pourtant, il nous demande un certain minimum. Et c'est ce minimum auquel nous appelons nos frères et nos sœurs pendant les quelques jours qui restent de ce mois béni. Et d'essayer de maintenir une certaine bonne cadence d'adoration, de proximité d'Allah Azza wa Jal, même après le mois du Ramadan. Et ne pas considérer que la bénédiction de Dieu disparaît avec la disparition de ce mois béni. Certes, Allah Azza wa Jal ouvre des portes pendant ce mois-là, et le musulman lucide vient à la porte d'Allah Azza wa Jal. Celui qui en est absent, celui qui en est éloigné, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le sens de son existence et la valeur de son islamité. Et c'est pour cela que nous nous conseillons les uns les autres et que nous adorons Allah Azza wa Jal collectivement tous les soirs. Pourquoi? Pour que chacun soutienne l'autre, pour qu'on rentre dans une certaine émulation, afin de nous rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal. Heureusement qu'Allah Azza wa Jal nous a instauré la prière collective, la prière du vendredi, les prières de Tarawih. Ceci témoigne d'une chose, c'est que cette religion, Allah Azza wa Jal l'a bien fait. Elle est complète. Elle est la meilleure religion qu'on puisse imaginer et personne ne peut la détruire. Personne ne peut stopper son élancé. Personne ne peut dissuader les musulmans de rester attachés à cette religion. Au moment où on pense que l'islam va disparaître, au moment parce que les pays musulmans ont été colonisés, parce que des idées farfelues ont commencé à se répandre, c'est là où on voit la jeunesse, les enfants, les femmes, les vieillards, tout le monde s'attacher encore plus à la mosquée, à s'attacher plus à Dieu. Pourquoi? Parce que le corpus de la religiosité, Allah Azza wa Jalla l'a mis d'une manière parfaite. La prière du vendredi, Tarawih, le jeûne du mois de Ramadan, le Hajj, l'Umrah, les prières, la lecture du Coran. Comment tu peux déconnecter le musulman de ces moyens attractifs qu'Allah Azza wa Jal a mis entre ses mains? Nous espérons qu'Allah Azza wa Jal nous comble de sa miséricorde et nous fasse comprendre la valeur de ce dont on a parlé aujourd'hui. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que les jours qui restent pendant ce mois-ci soient des jours bénéfiques pour nous, soient des jours qui nous donneront encore plus de proximité d'Allah Azza wa Jal, nous donneront plus de la valeur auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous donne plus de foi et nous écarte encore plus des futilités mondaines et des péchés de ce bas monde. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من الأتقياء الأصفياء الأنقياء البراء من كل شرك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم اجعلنا في خدمة دينك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابك واكتب لنا ثوابك وقنا خزيك وعذابك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.